नमस्कार। आज मार्च 18 तारिख बुधवार। आसतु नजर पकेबा आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए संपूर्ण खबर जानीपारे। वीडियोटी भल लगे वीडियो को गोटे लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने जमारू भी भूलें। तो चलतु डेरी नक वीडियो को आरंभ करवा। नजर पकेबा प्रथम खबर। राज्यर आसंता 5 दिन धरी घड़घड़ी और वर्षा संभावना रही। राज्यर आसंता 5 दिन धरी घड़घड़ी और वर्षा पवन सहित कुआपतर वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि 7 दिन पर्यंत कां भा स्थान में वर्षा अनुभूत हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती सूचना देइछन्ति। सोमवार राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होईछि। विशेषकर मयूरभंज जिलार विभिन्न स्थान में वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी एवं कुआपथर वर्षा होइतिबा देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर। एलपीजी गैस बुकिंग नंबर एई नंबर रे कॉल करी बुक करि पारिबे सिलिंडर। सरकार जारी कले नुआ नंबर। ईरान रे संघर्ष एवं मध्य प्राच्य रे उत्तेजना मध्य रे गत किछि दिन धरी भारत रे एलपीजी गैस सिलिंडर को नहीं एक बड़ आतंक देखा जाइछि। तथापि परिस्थिति एबे धीरे धीरे नियंत्रण को आसुछि। सरकार एवं गैस कंपनी गुड़िक बुकिंग एवं सिलिंडर वितरण को सहज करने निरंतर कार्य करुछंती। किंतु डीलरशिप एवं स्थानीय दोकानी द्वारा कलाबजारी संपर्क अनेक स्थान अभियोग आसुछि। एही समय रे भारतर सर्वबृहत एलपीजी कंपनी इंडेल सिलिंडर बुकिंग पई एक नूतन नंबर जारी करिछि। कंपनी कहिछि जे ग्राहक माने एबे भी एही नूतन नंबर व्यवहार करी मध्य सिलिंडर बुकिंग करि पारिबे। परवर्ती खबर। काल बैशाखी प्रभाव में प्रबल कुआपथर माड़ सबुटी दिशिला धला चादर आवरण। धर्मगढ़ कलाहांडी जिला कोकसरा ब्लॉक लडुंगा बरडंगा और आमपाली पंचायत अंचल में काल बैशाखी प्रभाव में अपराह्न में प्रबल मात्रा रे कुआपथर वर्षा होईछि। एभली कुआपथर वर्षा विगत 20 वर्ष मध्य होई नथिबा स्थानीय ग्रामवासी माने कहिसंती। रास्तार 4 रु 5 इंच कुआपथर आस्तरण हेबाकू पड़िछि। परवर्ती खबर। एलपीजी यूजर्स ध्यान दियंतु समस्त को करबाकू पड़िबनी ई-केवाईसी सरकार रखिले स्पष्टीकरण। जदि आपण जणे एलपीजी ग्राहक तेबे यह आपणक पई एक गुरुत्वपूर्ण खबर। एलपीजी ग्राहक पई बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीपत्र सृष्टि करिसंती सरकार। केंद्र पेट्रोलियम मंत्रालय केवल अन्यधिक एलपीजी व्यवहारकारी मानक पई ई-केवाईसी व्यवस्था सहित समस्त एलपीजी उपभोक्तांको पई ई-केवाईसी करिबा दरकार नाही बोली सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर। ग्रीष्म प्रवाह मुकाबिला पई गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन विभाग तत्परता पौरांचल पई जारी कला गाइडलाइन। भुवनेश्वर ग्रीष्म प्रवाह मुकाबिला पई गृह एवं नगर उन्नयन विभाग जारी करिछि एसओपी। एहाकू कड़ाकड़ी पालन करिबा एवं समस्त पौरांचल द्वारा आवश्यक पदक्षेप नेबा पई निर्देश दिया जाइछि। समस्त सहरांचल रे पर्याप्त पानीय जल जोगाण निश्चित करिबा आवश्यक बोली एथिरे कुहा जाइछि। जारी होइतिबा एसओपी रे कुहा जाइछि जल जोगाण पई फाइल गुडी को सठिक कार्यक्रम अवस्था रखा उचित एवं यार जेकोसी अभियोग 24 घंटा मध्य समाधान करा आवश्यक। परवर्ती खबर। सरकार बड़ निष्पत्ति। सप्ताह केवल 4 दिन खोला रहिबो ऑफिस एवं स्कूल। तेल संकट भितर बड़ घोषणा करिसंती। मध्य प्राच्य रे बढ़ुथिबा उत्तेजना एवं गभीर शक्ति संकट दक्षिण एशिया देशगुड़ी को पंगु करि देइछि। पाकिस्तान पर श्रीलंका एबे एक गुरुतर इंधन अभाव सम्मुखीन होइछि। देश में तेलर प्रत्येक बुंदा संरक्षण करिबा पई सरकार एक कठोर एवं ऐतिहासिक निष्पत्ति नैछंती। एही भितरे सोमवार मार्च 16 तारिख रे श्रीलंका सरकार आनुष्ठानिक भाव में देश में 4 दिनिया कार्य सप्ताह कार्यकारी करने घोषणा करथिले। परवर्ती खबर। एथर बिजुली बिल आसीबा जीरो। निज घरे छात उपरे मागणारे लगांतु सोलार पैनल। सरकार आनिले बड़ स्कीम। विद्युत बिल आज प्रत्येक परिवार पई एक मुंड बिंधार कारण पलटिछि। विशेषकर निम्न आयकरी परिवार पई सेमाने एक बड़ बोझ परी अनुभव करती। मास शेष में बिल आसवा प्रायतः समग्र परिवार बजेट अस्थिर कर दिए।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଘର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପୁଣି ବସିଲା ଚିଲ, ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ନେଇ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପୁଣି ବସିଲା ଚିଲ। ଆଜି ରୁଚେନ ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ ଏକ ଚିଲ କିଛି ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ିବା ପରେ ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେତେକ ସେବାୟତ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ଉଡ଼ିବା, ବସିବା, ମାନସିକ ବାନା ଛିଡ଼ିବା ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ନଜର ଆସିଛି। ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଚିଲ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଏମିତି ଚିଲ ବସିଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚିଲ ବସିବାକୁ ନେଇ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନକୁ ନିୟମିତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପରିଣତ କଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ 2026 ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା କିଛି ଟ୍ରେନକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରେଳ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ସେହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 02832 ବାଇ 02831 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧାମଦାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 18403 18404 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧାନବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2033 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2033 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏହି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି ଏବଂ 2024-25 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦେଶର 58 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କଭର କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏହି ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମେ 2033 ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବଜନୀନ କଭରେଜ କରିବାକୁ ଆଶା କରିଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ସରକାର ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବଜାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।